Guys, day off kami ngayon. Kabalo na mo. Basta day off ang mga Pilipina. Ito guys, so daming tao guys. Ito yan, si Gracia, si Maricel. Hi! Hi, Cheryl. And this one is Davy. Is walking here. Yeah. Umayos ka. Guys, this is mosque in the garden. Look at this. Ah, very nice. Magpapadala na naman kami ng pera, guys. Bukod sa asawa, iba din sa jowa, iba sa... Hi, Dave. Say hi. Hi, guys. Ito yung beautiful girl namin, oh. She's walking in the mosque. Si Gracia. Si Maricel, kulay red. Friday kasi ngayon, munang dami nagsisimba. Punta kami ng Balad. So guys, oh. Dami kotse. Guys, oh, mga ladies, oh, mga sexy kaayo. Muna ang Jordan. Parte kalamig, di juga pwede mahimog dili ka maka-jacket. Oy, Arabic na yan. Hindi ako marunong. Pwede maulaw. Guys, oh, daman, guys, oh, gwapo kayo, guys. Guys, oh. Guys, hello. Welcome back YouTube. Baby. Ha? Bumba. Welcome to my vlog. Ayan na, ibigay mo yan. Yan, doon. Ang ganda. Guys, oh, maganda ang building, guys, oh. Na, guys. Very nice. Yeah. Very nice jud kayo, guys. Tapos na yata ni Gracia. Tutunog ba yung matatapos? Napuno yung... Wala pa napuno. Ayaw, pag kiling-kiling ka, buti. Kinang na nakaan. Ah. Sabi niya po naman sa akin. Punta lang. Sabi ko dyan. Sinuot niyo yung blue eh. Sabi ko bago. Tapos. Mga amo mo pumunta din ng Hello. Muning naka-read, guys, oh. Kay naghahanap na siya ng jowa. Guys, very nice. Hoy, overload kami. Hi guys. Oh, yan, guys, oh, mga ladies na mga magaganda. Naghahanap na sila ng mga jowa. Baka naman, meron. Naman meron. Number 1 na ako nag-vlog. Asa na ba itong taxi? Oh, wala na. Hi, Habibi. Oh.
Labis, labis. Hi, Baba! Ano? Sabi? Sabi? Anong shower na Ay, madam. Your mother is here. Your mother is here. Hi, madam. I feel hi, madam. Hi, madam. How are you? How are you? I'm fine. I am fine. Hi, madam. اه Massage? Ang galing. يلا ان شاء الله الف مبروك. منيح ما بيفهموش عربي. ان شاء الله الف مبروك. Your gosh, it's so beautiful. جبل عمان، جبل عمان. طب كيف الكاميرا انت صوتك مساجد بسويها مساجد خلاص. طب يلا تتاخرش علي انا بدي اخلص يلا ماشي. Anta wife? رايف. انا مدام هاي مرتي مرتي. Beautiful. بيتي فوق. يلا كلام براحتك سألوني عنك بقول لهم مرتي. يلا كلام Bye bye. هاي مرتي مرتي. Kasi dos na kaya sabihin ko sa'yo. بس بدي اتجوز كمان مرة. Kasi tingnan niya. Maadaw nito. Sabi ko nga kamot, ikaw na niya. Kasi single. What's your name? What's your name? What's your name? My name is James. James. My name is Usun. Is Gusto? Usun. Gusto? Ano, Davey? Davey. Usun. Usun. Madison. Bakit kasi sunod-sunod? Sarap naman yan. The baby. Baby baby. Kung fi baby. Wala baby. Age. Bengal ولا فلبين؟ Philippine. ليش هو فلبين؟ ولا في فلبين؟ انت روح هذا. ايش؟ Sugar. شغل؟ طب خذي رقمي انا باخذ طلبات انا اردن جده تاكسي 17 سنه خذ رقم انا نمبر لكي يجي من هنا niya para pag سجل lalabas ulit. Okay. 779 نمبر Ikaw. Ikaw may sim. You speak Arabic? You speak Arabic? Hi, welcome to my vlog. Hi guys, napapadala na naman kami guys. Oh. Say hi. Hi my vlog. It's okay, hi. Sa my YouTube. Say hi. Musta po? Kasi magko-content kami mamaya, kailangan may ipasa ako. Oo. Hi guys, ito na naman kami, nagpapadala ng pera sa Pinas. Kunin ko na lang yung jeans ko dito. Bukod sa mga bana, iba pa din sa mga kabit. Yan guys, tagang kayo nagpadala. Mga gwapa, kaya niya akong mga kauban. Oh. Kada isa. Ay, may vlog. Ano guys, iba ang ipadala sa asawa, iba sa kabit. Awal tani guys. Te, hi sa mo sa akong YouTube channel ti. Hi. Sa vlog natin. Hi, hello. Welcome to Dubartani. Yan. Dali mi guys, oh, nagpadala.
Gusto gayaan ni eh. Si hi my vlog. It's a beautiful day. Hi Cheryl. Hoy, mag-hi ka sa Pilipinas. Hi, hello Philippines! Mainit ba dyan? Magabitin. Yeah. O baka may mga jowa kayo sa Philippines. Sige na. Uy, nasa Saudi doon. Magbubo kayo. Hi sa asawa mo. Oh, hi sa asawa mo. Dapat pala na, hindi maya mag-vlog. Ikaw, Gracia. Kalimali. Mag-hi ka sa Saudi. Hi sa jowa mo sa Saudi. Hello. I-focus na ko ng mga ladies dito. Oh. Kaya nagtabi-tabi na sila guys sa ilang mga mga jewable, kabiton, mga kabit, gilarisil. Ano, Cheryl, mag-hi ka sa asawa mo sa Saudi. Asawa ko sa Saudi. May kabit na. Mag-hi ka kay Troy. Naging mga gwapo. Papadala kami sa Gcash.